नमस्कार बंधुगण। आज मु गोटे वीडियो नहीं कि आसी से वीडियोटी हूँ गोटे केस स्टडी उपर आधारित आउ से केस स्टडी रो टॉपिक हूँ भारत रे सांप्रदायिक दंगा कौन पाई बढ़ुची। तो चलतु देखिबा एई सांप्रदायिक दंगा केमती होउची एवं ताहाकू किपरि भावरे रोका जाय परिवो तार उपाय सब। तो चलतु आरंभ करिबा। सांप्रदायिक हिंसा धार्मिक किंबा जातीय गोष्ठी मध्यरे विवाद एवं तिक्तता आधुनिक भारत रे एक गुरुत्वपूर्ण समस्या हो रही अछि। भारत हेउछि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। एठे एकाधिक धर्म भाषा एवं संस्कृति सहित एक विविध देश हेउछि भारत, जहाँ सांप्रदायिक हिंसार शिकार होइछि। भारतर परिचय राजनीति एवं धर्मर अंतर्निहितता हिंसा पाई एक उर्वर भूमि सृष्टि करुछि। भारत सांप्रदायिक हिंसा हेबार मुख्य कारण हेउछि राजनैतिक एजेंडा। भारतर राजनैतिक दल माने प्रायतः धर्म परिचय दे धर्म को समर्थन तथा निर्वाचन रे जितिबा पाई एक उपकरण भाव में व्यवहार करुछन्ति। एई धार्मिक चिंताधारा यह विभिन्न संप्रदाय मध्य विभेद सृष्टि करुछि। एक निर्दिष्ट संप्रदाय प्रति धार्मिक प्रशंसक एवं घृणा भाव सृष्टि करुछि। भारत रे बारंबार सांप्रदायिक हिंसा हेबार मुख्य कारण कौन? मुख्य कारण हेउछि जनतांक मध्य शिक्षार अभाव। अशिक्षा जोगु लोक मैंने धार्मिक नेता अनुसरण करने को बाध्य होउछन्ति एवं से माने जहाँ कहउछन्ति ताहाको विश्वास करि जाउछन्ति। अंध भाव में अन्य संप्रदाय प्रति घृणा विस्तार करने को बाध्य करुछन्ति। सांप्रदायिक समय रे भूल तथ्य रो प्रचार प्रसार करा जाउछि, जेमति कि सोशल मीडिया रे एवं मेन स्ट्रीम मीडिया जेमति टेलीविजन रे धर्म विषय रे से माने खाली हिंदू मुसलमान ए विषय डिबेट करुछन्ति। आपण जदि देखिए टीवी रे सब बेले खाली हिंदू मुसलमान ता ही आपनको न्यूज रे से माने देखेइबे। तो ताहा जगो लोक माने भूल तथ्य पाउछन्ति एवं अलगा संप्रदाय उपरे तांकर घृणा भावना जातना हेउछि। सेति पई से माने दंगार सक्रिय हेकि रहुछन्ति। जदि आमे देखिबा एही 5 वर्ष मध्य बहुत गुडे सांप्रदायिक दंगा व हिंसा बढ़ी बढ़ी चली। इंडियन एक्सप्रेस रो रिपोर्ट हिसाब रे यदि देखिबा एही 5 वर्ष मध्य देश रे 2900 रु अधिक सांप्रदायिक हिंसा बा मामला रुजु करा जायछि। 2021 मसीह समुदाय 378 मामला, सेमति 2020 रे 857 मामला, एमती बहुत गुड़िया मामला ये 5 वर्ष मध्य देखा मिली। आपण मैंने एवं देखिपे मणिपुर रे जो दंगा सृष्टि होती सेटा भी गोटे सांप्रदायिक दंगा। से कुकी एवं मैतेई लोक मैंने गोटे फेक न्यूज को लेकिन तांको भितरे एक सांप्रदायिक हिंसार कारण हो। हिंसा न सरणु एबे हरियाणार नूह सहर रे सांप्रदायिक दंगा देखा मिली। आठी बहुत लोक मैंने मृताहत होती। दंगा जो देशर बहुत क्षति घटुची। लोक लोक मानक मध्य भाईचारा रहुना, गाड़ी मोटर जाड़ी देउछन्ति, सेमती ही घर द्वार दुकान बजार सबू भंगा रुजा करा होउछि। एमिति बहुत गुड़िया घटना ये सांप्रदायिक दंगार मुख्य कारण पलटि। तो चलतु देखिबा यही सांप्रदायिक दंगा को केमिति मुकाबिला करा जाय पारियो। धर्मनिरपेक्ष आईन एवं धर्मनिरपेक्ष मानसिकता अनुଯାयी कठोर आईन एवं श्रृंखला लगा जाय सांप्रदायिक द्वंद्व को ह्रास करा जाय पारियो। दंगाकारी को हिंदू मुसलमान श्रेणीभुक्त करा जिवा उचित नुहे। तांको अपराधी भाव में ग्रहण करा जिवा उचित एवं तांको उचित दंड दिया जिवा दरकार। दंगाकारी को चिन्हट करने एवं प्रकाश करने
ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁସଲମାନକୁ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ଏକାଠି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଦଙ୍ଗା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜାରି ରଖିବେ, ତେବେ ଏହି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା କେବେ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଂଘର୍ଷର ସମାଧାନରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସୌହାର୍ଦ୍ଦିକ ଏବଂ ସେକ୍ୟୁଲାର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଆଇନର ପ୍ରଣୟନ କରାଯିବା ନିହାତି ଦରକାର। ନିରପେକ୍ଷ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ସେମିତି ହିଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସାର ରୋକିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ହେବ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି କମିଟି ବାଧ୍ୟତା କରାଯିବା ଉଚିତ। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାୟ ହେଉଛି ଦଙ୍ଗାକୁ ହତିଆର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ରାଜନେତା ଓ ଟେଲିଭିଜନରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଡିବେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଯେମିତି ନ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତା ସହିତ ନିରକ୍ଷରତା ଏବଂ ଗରିବୀକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଏବଂ ଯୋଜନା ସବୁକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦରକାର। ଏମିତି ଭାବରେ ଯଦି ସରକାର ତାହାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗାର ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ଲୋକମାନେ ତାହାରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରହିବେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସରକାର ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା ଦେଶରେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବେ। ଓ ଏହିସବୁ ଥିଲା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା ବିଷୟରେ, ତା'ର କାରଣ ଏବଂ ନିରାକରଣ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଏମିତି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତେବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ମୁଁ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ନେଇକି ଆସିବି। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିବେ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।